abot na ang certificate ni Jansen sa CHRA. Through courier na rin lagi padala. Mag-unboxing kami. Asa man ni? Diri kalab. Okay. Ya bait niya igo. Tanaw namon sa kuan ani. Sa hitsura ni. Guwapa ba pareha sa amo? Uy. La. Apil ako pagunting. Hala. Human Resource Educators Association of the Philippines Incorporated. Charang. Wow! Certified Human Resource Associate to Jansen Miga Itom Certificate. Charang! Di ara. May certification. Pati rating na ilagi butang diri ang rating and walay rank. Gikan sa HREAP. Congratulations, Jansen Mi. Kung naihatag ni sa imo. Tadan! Bot na. So, naana kay extension Jansen Mi Gaitom CHRA. Congrats. Salamat kayo sa Diyos. Sa tanan gracias.